हाँ जय जगन्नाथ भॉइस शुणा जाउछि समस्त को। आज्ञा भाई। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक अच्छे। तो ये जो नुआ बैचटा क्रिएट होती बोथ संस्कृत एंड पेडागोजी पार्ट पे तो ये बैच रे समस्त को मो तरफ रंजन भाई तरफ आउ आम जी बड़ भाई जड़े अच्छा तरफ बहुत बहुत स्वागत और शुभकामना। ठीक अच्छे। बाकी रहा स्क्रीन शो कर देख लो। नहीं भाई। अच्छा हो एबे शो कला। आज्ञा। तो प्रथम कि आमे जेते बेले भी जेकोसी काम को आरंभ करूँ आमर गोटे कि मनरे गोटे ईश्वर प्रति भक्ति भावना रहिबा दरकार। तो माँ सरस्वती ना रे सरस्वती को प्रणाम करे आमर ये नूतन बैच टी को स्टार्ट करुचु। आशा लाଗୁଛି कि समस्ते जदि निजर 100% प्रयास करिवो मु मोर 200% दबा को रेडी अछि बुझीगला। किंतु तुम मानकर सेल्फ पार्टिसिपेशन नितांत आवश्यक। तो से जिनसटा को फोकस करिवो। ए बैचर नाटा आमर जहाँ थिला कौन उत्कर्ष बैच। उत्कर्षर अर्थ होची उन्नति समस्तंकर उन्नति उपर उन्नति ही चालू से उन्नतिटा केबे भी अवनति आड़ को न जाऊ। से उन्नतिटा कौन विद्या क्षेत्र में सब बेले अग्रगण्य हो। आउ गोटे कथा रहिला कि ए बैच जो स्टार्ट होइतिला सुन बैच जो स्टार्ट होइतिला ए बैच रे स्क्रीन समस्त शो करछि तो किसी असुविधा होनी तो। हाँ जोटी भी वॉइस किसी ब्रेक हम कि स्क्रीन शो रे किसी इश्यू हम जनईदेव नचेत मुझे लेफ्ट हो जाती व्हाट्सअप रे गोटे मेसेजटे देदेव। ठीक अच्छे। तो ये जो बैच स्टार्ट होता यार आम विशेषकर माने कौन किसी बेनिफिट रखी प्रायतः सबू बेनिफिट उपरे माने सामान्य नॉलेज तुम मानकर थिबो। किंतु गोटे बेनिफिट कौन थिला ना एआई जेनरेटेड वीडियो एटा कौन किए जान खाली देख लो बैनर जॉइन हो जाइछु। हाँ अरे एआई जेनरेटेड वीडियो कौन भाई ना जा थ्योरी अछि बा जा कांसेप्ट अछि ताको एआई द्वारा वीडियो द्वारा उपस्थापन करबा। एआई द्वारा वीडियो द्वारा उपस्थापन करबा ठीक अच्छे। किंतु एआई द्वारा उपस्थापन माने कौन से वीडियो रे आमे तो निजे तो पढ़ा तुम मैंने भी तो पढ़ पुणी एआई द्वारा उपस्थापन कौन पे शुण आमर किछि जिनस एमिति थाए बुझिल कि नहीं से जिनस जाको कभर करने को आमको कौन पड़े ना किछि जिनस एमती थाए जो जाक कि आम टॉकिंग स्टाइल रे हो कि घोषिबा स्टाइल रे हो आमर मन रुहे ना। तो ताको केते सरल हिसाब रे आमे बुझी परिबा केते सरल हिसाब रे माइंड रे फिट करि परिबा से जाको किछि माने जोटा डिफिकल्ट टॉपिक आसला एमती नुह कि सब टॉपिक रो एआई वीडियो माने जोटा आमे नॉर्मल जानि पारछे कि माने सिंपल थिंग जाक से जाक एआई जनरेटेड वीडियो किछि आवश्यक नहीं। जोठी दरकार जोटा कॉम्प्लेक्स टॉपिक से जाकर आमे एआई जनरेटेड वीडियो रो हेल्प नवा। आउ क्लास रो सब रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड रहिबो। आ जो माने किछि क्लास एमती रहिबो जो क्लास जाकर माने तुमको पूर्वर सूचना दिया जिवो जेमति कि किछि एग्जामिनेशन रिलेटेड क्लास हो किंबा अन्य कोनोसी जेमति किछि माने कोन किछि सेमति किछि तथ्य दबाको थिबो तो सेही क्लास जा कोन ना रिकॉर्डिंग रहिबो नाही सेटा तुम पूर्वर इनफॉरमेशन करा जिवो। आउ जो रहिला हमर कोन ना क्लासेस वीडियो जाको क्लासेस वीडियो रो डेली बेसिस रे रिकॉर्डिंग होबो। अब माने वीडियो रो लिंक समस्त को मिल जिवो हला। बाकी रहिला गोटे कथा सब बेले मन रख ना सिलेबस को जीतिले आपे आपे परीक्षा रे जीति जीवो। निराट सत कथा होची जी सिलेबस को जेते थर जीति मतलब सिलेबस को बुझीची जेती जे सिलेबस को जेते डिटेल रे बुझीची तार क्वालिफाई माने कैपेसिटीटा सेतिकी बढ़ी जाए। रियलिटी एमिति भी पिला देखिथिबो तुमे सत कथा होची कि सिटी बही घोषी देइथिबे उदय शंकर झांक बही पानी थिबो
ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ରଙ୍କ ବହି ବି ପାଣି ଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପୁରା ଘୋଷି ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ସିଟି ବହି ଭିତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କିଛି ପକାଇ ଦିଏ ଯେଉଁଯାକ କି ଆମେ ଭୁଲ କରିକି ଆସୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଯେଉଁ କରିକି ଆସୁ, ସେଇ ଭୁଲଟା କାହିଁକି ହୁଏ ନା ସିଲାବସ୍କୁ ଘୋଷିବାଟା ଏନଫ୍ ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସିଲାବସ୍କୁ ଘୋଷିବାଟା ଏନଫ୍ ନୁହଁ। ସିଲାବସ୍କୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ନୁହଁ, ସିଲାବସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷୟକୁ ଘୋଷିବାଟା ଏନଫ୍ ନୁହଁ। ଲାଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ ଘୋଷି ଦେଇଛି ମୁଁ ପାଇଯିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ଏନଫ୍ ହେଉଛି କି ସିଲାବସ୍କୁ ତମେ କେତେ ବୁଝିଛ, ସିଲାବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସେଇ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ତମେ କେତେ ବୁଝିଛ। ସେ ଦେଲା ତ ଅନାଦି ନିଧନା ନିତ୍ୟ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଲା, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଅନାଦି ଶବ୍ଦର କ'ଣ, ନିଧନା ଶବ୍ଦର କ'ଣ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଲାବସ୍କୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ସିଲାବସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟ। ଦେଖ, ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟର 101 ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ମୋର, 101% ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ମୋର। ତୁମେ କେବଳ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କର, ବାକି ମାର୍କ କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେବି। ବାକି ରହିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବ ଯେଉଁଯାକ କି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା। ତ ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟରେ ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ରହିଲା, ଦେଖ ସିଲାବସ୍ ତ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଡ଼୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ସହଜ ହେବ। ତ ଆଉ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେସିସ୍ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେ, ତେଣୁକରି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ବି ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ମାନେ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ଯାକ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଯାକ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଯାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ସିଲାବସ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତର ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ଉତ୍ପତ୍ତି କାଳ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ଉତ୍ପତ୍ତି କାଳ ଇତିହାସଶ୍ଚ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କେବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା, କାହା ମତରେ କ'ଣ, ତା'ର ଇତିହାସ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳୀନ ଇତିହାସ ମାନେ କ'ଣ, ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ବାସ୍ତବିକ ଇତିହାସ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଦେଶ ବିଦେଶେଷୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ଅବସ୍ଥିତି। ଭାରତରେ ଆଉ ଭାରତ ବାହାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପରିଚୟ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଦେଲା ନା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ଏଇଟା ସିଲାବସ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟାଃ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏଇଟା ସିଲାବସ୍ରେ ବି ଅଛି, ତୁମମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟାଃ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲା, ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବିଦେଶୀ ହେଲା। ତ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର କ'ଣ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟାଃ ଦେଶ ବିଦେଶେଷୁ ମହତ୍ତ୍ୱ। କେବଳ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ, ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ଦେଶ ବିଦେଶରେ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ସାମାନ୍ୟମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱମ୍ ଚ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ଭାବୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କୌଶଳାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସେତିକି ଏନଫ୍ ନୁହଁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବୋଥ୍, ସେ ଆମର ସିଟି ବହି ହେଉ, ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବହି ହେଉ, ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ବହି ହେଉ, ମାନେ କ'ଣ ଯେତିକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଥରମାନଙ୍କର ବହି ରହିଲା, ସବୁ ବହିରେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏମିତି ନୁହଁ କି ମନେକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଦେଲା କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ ନା ଭାରତର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା,
ଆଉ ଭାରତର ପରମ୍ପରାକୁ ତ ବଜାୟ ରଖିବା, ଏଇଟା କାହିଁକି ପଢ଼ିବି, ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦିଅ, ହଁ ତ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ସେମିତି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା। କିଛି ମାନେ ୱରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ସିଲାବସ୍ ସରିବନି, ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦିଅ। ଏ ଟୋଟାଲ୍ ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି 45 ଦିନର ୱିଥ୍ CDP ପାର୍ଟକୁ ମିଶେଇକି ବି 45 ଦିନରେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିହେବ। ତୁମେ ସେଇଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବାକି ଗୋଟେ ବି ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ନ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଏହା ସୁଗମମ୍ କୌଶଳମ୍। କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଏହା ସୁଗମମ୍ କୌଶଳମ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଗମ କୌଶଳ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଶ୍ରବଣ, ପାଠନ, ବାଚନ, ପଠନ କୌଶଳ, ଲେଖନ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଯାକ ରହିଲା, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କୌଶଳ ଯାକ ରହିଲା, ସେଇ କୌଶଳ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଏତେଷାಂ ସର୍ବେଷାଂ କୌଶଳାନାଂ ବିଶେଷତା ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିଗମ କ୍ଷମତାଶ୍ଚ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଶଳ ପାଖର ଅଧିଗମ କ୍ଷମତା କ'ଣ, କେଉଁ କୌଶଳରେ କ'ଣ ରୁହେ, ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଶଳର ବିଶେଷତା କ'ଣ ରୁହେ, ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ତ ସାମାନ୍ୟ ରହିଲା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ୟାର ଟୋଟାଲ୍ ସିଲାବସ୍ଟା 3-4ଟା ବହିକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ନୋଟ୍ଟା ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନ୍ୟ ବହି ବି ଫଲୋ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହିରୁ ଦେଖ କହିଲେ ସେଠୁ ଦେଖିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ରହିଲା ୟୁନିଟ୍ 2। ଶୁଣ, ସେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ହଉ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ହଉ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ। ସତରେ ନିରାଟ ସତ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନ ସେ ଯାଏଁ ମୁଁ 100 ପଦ ପଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭେଜାରେ 0 ରହିବ। ହେଲା, ତ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ। ରେଡ଼ି ତ? ହଁ, ପୁରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ହେଲା, ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କା ନାମ ଭାଷା, ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣମ୍ କିମ୍, ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣାୟ ପଦ୍ଧତି ନାମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ କ'ଣ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧିଗମ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ତା'ର ଗୁଣ କ'ଣ ଦୋଷ କ'ଣ ଜାଣିଦେଲେ, ସେତିକି ନୁହଁ। ସେଇଟା ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବାନି, ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ସିଏ ସେଠି କାହିଁକି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଦେବାର ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ କେମିତି ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି, ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ କେମିତି ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ବିଧି ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା, ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି, ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ଆରୋହ ଅବରୋହ, ଏଇସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିବା। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁ ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକି ପଢ଼ିବା, ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ, ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ, ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍? ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ହଁ, ତ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖ। ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ପଦ୍ଧତି। ହେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଜନା। ହେଲା, ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ରହିଲା, ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନାଟା ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ନୁହଁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ମାନେ ଆମେ ଯୋଜନାଟା କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏଇ ଯାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେଥିରେ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯୋଜନାର ପ୍ରକାର କ'ଣ, ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ, ଯୋଜନା ଏହା ଅବଗମନମ୍। ସେଇ ଯୋଜନାଟା ଯେଉଁ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଯୋଜନାଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ସେଇଟା କାହିଁକି ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ କାହିଁକି ଦେଇଛି, ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଦେଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଦେଖି କିମ୍ବା ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ନା, ତୁମେ ବହି ଦେଖୁ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏମିତି ନୁହଁ କି ରାମ କିଏ କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ କହିଲେ କେବଳ ଜାଣନି କି ଦଶରଥର ପୁଅ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହିମା ସବୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ରାମଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେବଳ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବାନି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା।
ଆଉ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ କେବଳ ବୁଝିବାନି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ସେଠାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବା ପୁରା ଡିଟେଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷଣସ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଲା। ସାଫଲ୍ୟମ୍ ଚ ପରୀକ୍ଷଣସ୍ୟ ଅବାନ୍ତର ସାଧନାନି। ଅବାନ୍ତର ସାଧନାନରେ ଆମେ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ, ପଠନ, ବାଚନ, ଲେଖନ ଏଇ 5ଟା କୌଶଳକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ତ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଠର। ଏଇ ସିଲାବସ୍ ସହ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ଥାଅ। ଏବେ ରହିଲା କ'ଣ ଅବାନ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ? ହଁ, ଅବାନ୍ତର ସାଧନାନୀ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଲା ତାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂଟେ କରୁଛ, ସେ ପ୍ଲାନିଂରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ, ପଠନ, ଲେଖନ ଯେଉଁ ଯାକ କହିଲା ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଯୋଜନାଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକୁ କେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଇଟା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ। ତା ଭିତରେ ମାନେ ଅବାନ୍ତର ସାଧନାନୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ଆମେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାର ଯେତିକି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ରହିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯୋଜନାରେ, ଯେଉଁ ଯାକୁ ଆମେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିବା, ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଯାକ ରହିଲା ତାର ସାଧନ, ନର୍ମାଲ ସାଧନ। ଅବାନ୍ତର ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟେ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ସେଇଟା ଇଏ ଲାଗୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ସାଧନ। ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ସାଧନ ଯାକ କ'ଣ କର ସେଇ ଯାକ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ସମୂହ ଖ, ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା। ଏବେ ରହିଲା କ'ଣ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବିଶେଷ କରି ଆମର କଟଅଫ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା CDB ପାର୍ଟଟା ମଧ୍ୟ କଟଅଫ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ। ନହେଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା, ସେଇ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମେ TGT ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖିବ, ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ତାର 95% ପିଲା ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ହଁ, 1-2 ମାର୍କ କାର ଅପଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ B ରହିଲା, ସମୂହ ଖ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ସମୂହ ଖ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲି କରୁ, ନିରାଟ ସତ କଥା। ଆମ ମନରେ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବନା ଆସେ କି ହଁ ଏ ତ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହୁଏ କ'ଣ ନା ବାଳକ ଶବ୍ଦରେ ବ ଲେଖା ହେବ ନା ୱ ଲେଖା ହେବ, ଅଧା ପିଲା କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ କହୁନି, ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ସେଇ ଯାକରେ ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ ରୁହେ। ତ ଆମେ ଟିକିନିକି କରି ସେ ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ ବିରେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏହା ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ମେଘରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଏମିତି ବି ନୁହଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିତୋପଦେଶ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ସବୁଯାକ ଆମେ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଟିକେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଗପ ଯାକ ପଢ଼ିକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ତ ଯେଉଁ ବି 5ଟା କି 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ସେଥିରୁ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଏ ଦେବ କ'ଣ ଲିଟରେଚର୍ ବେସିସ୍ରେ, କ'ଣ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ଲିଟରେଚର୍ ବେସିସ୍ରେ, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟା ରହିଲା ସେ ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ। 2ଟା ସମଥିଙ୍ଗ 3ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ମିନିମମ୍ରେ ଚାଲିବା। ତ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା କିମ୍ବା 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ବି ଦେବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଦେବ, ତା'ର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଉପରେ ଦେବ। ସିଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉ, ସିଏ କାରକ ହେଉ, ସିଏ ସମାସ ହେଉ, ସିଏ ସନ୍ଧି ହେଉ। ଠିକ୍ କଥା, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେୟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଶୁଣ ଟିକେ, ହଁ ଶୁଣ,
जो ଏଇ जो 3ଟା କି 4ଟା क्वेश्चन दब माने आमर विशेष कर संस्कृत रियलिटी होची या यही 3टा कि 4टा क्वेश्चन सब बेले कट ऑफ को डिक्लेयर करते निराट सत कथा तमें सत भाव कि न भाव मो जहाँ एग्जाम देछि किंबा जो सीनियर माने एग्जाम देछन जहाँटू मु पढ़ी किंबा अन्य जो माने सीनियर मान रहिले जहाँ सब मु संस्पर्श रे आछि तांकोटू पचारिक बुझीछि जेतिकी एई 3टा कि 4टा क्वेश्चन आमर विशेष करी कट ऑफ को डिक्लेयर करे। हाँ आउ किछि पिला तो थिबे केवल प्रैक्टिस पाई जाइक देथिबे से 36 35 एमती मार्क रखी आसे से जाक सह लेन देन नहीं जो भी कट ऑफ रहिला से कट ऑफ रो जो माने 2-3 मार्क तळगु रुहंती किंबा 2-3 मार्क ऊपर गु रुहंती एई 3टा 4टा क्वेश्चन ही डिक्लेयर करे। तो ये कहब कि भाईना तो आपन तो कहले कि पंचतंत्र एडे बड़ ग्रंथ हितोपदेश भी एडे बड़ ग्रंथ तो ये जाको आमे माने केमिति पढ़िबा देख फास्ट कथा डायरेक्टली पैसेज ऊपर को जीवार नाही हमको मो प्लानिंग रे मु कहूँ तुमको जदि किसी बेटर लगे तुम भी निज मत दे पार डायरेक्टली आमको पैसेज ऊपर को जीवार नाही बुझीगला आम पंचतंत्र हितोपदेश ऊपर को डायरेक्ट जीवार नहीं आमको कौन पढ़ार अच्छी ये जो लास्ट एटा जो रहा ना वर्ड मीनिंग है संधि कारक विभक्ति समास प्रकृति प्रत्यय एतिकी ये जो जेला आउ जहाँ जहाँ व्याकरण पार्ट रहा ये जाको आम कौन करार अच्छी ये जाको कौन करार अच्छे आमको प्रिपेयर करार अच्छी तो हाँ देख तो ये जो जिनसटा को आमको जो माने फोकस करार अच्छी कौन ये जो लास्ट यूनिट जोटा रहा लास्ट यूनिट मतलब कौन ये जो रहा आमर कौन ये जो वर्ड मीनिंग संधि कारक विभक्ति समास प्रकृति प्रत्यय एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये जाक जो रहा ये जाक आमको फोकस करार अच्छी ये जा फोकस करार अच्छी माने कौन आमको समास माने समास एतिकी प्रकार अच्छी केवल समास विशेष समास तार भाग आर भाग ये जाक नाही ये जाक किछि पढ़िबार नाही आमको कौन जानिबार अच्छी देख से जगह मु बुझुची माने अकॉर्डिंग टू नॉलेज तुमको जदि नॉलेज एक्वायर करार अच्छी से जगह तुम इम्पोर्टाट कि मुझे कौच कौ बेसीस ना तुम एग्जाम बेसीस तुमको कौन फोकस करार अच्छी ना समास रहा तो मु गोटे पदटे देखिले मु तार समास कहीपर कि नहीं गोटे शब्दटे शुणिले मु तार समास कहीपर कि नहीं से शब्दटा जेकोसी शब्द हो गोटे वाक्यटे शुणिले से वाक्य माने केतरा शब्द अच्छी से वाक्यर कर्ता कौन क्रिया कौन कर्म कौन तो जदि कर्ता गोटे रहा तार माने जदि गोटे किसी शब्द रहा तार प्रकृति प्रत्यय कौन जदि यही प्रकृति लगी ताहले कौ प्रत्यय जोगरे ये होटा मुझे कि नहीं सेटा इम्पोर्टाट बुझी होची ना आउ कौन डाउट माने देख निराट सत कथा होची तमें जदि समासर केवल समास एतिक रहा द्वितीय विभक्ति एतिक रहा तृतीय विभक्ति एतिक रहा करिवो कौन मत गोटे कथा कहल करिवो कौन विशेष करी तुमको फोकस हाँ नहीं देख मु गोटे कथा बारंबार कहूँ कि मो कथा कि अनर्थरे नबनी मु भी व्याकरण स्टूडेंट व्याकरण को बहुत भल पाए है किंतु एमती न एग्जाम बेसीस रे कहूँ एग्जाम दृष्टि कहूँ कि लाइफ रे जदि तुम व्याकरण को लेकिन आगू बढ़ियार अच्छे तुम समास संधि डिटेल्स रे पढ़ियार अच्छे किंतु कथा रहा कि आमको माने सेते भितर को आमको जीवार नहीं एग्जाम बेसीस रे विशेष करी समास जो रहा समासटे गोटे शब्दटे देखिले तमें तार समास जदि करिपारुछ देन सेतिकी एनफ केबे को एग्जाम रे पचारे कि एई सूत्र रे एई समास हैला तो एटी को सूत्र लागिथिबो केबे पचारे कि आज जाई देखिछ कि ना पचारे सेमती केबे पचारिबो नाही तो समासटा तमें गोटे शब्द देखिले समासटा कहि पारुछ कि गोटे शब्द को अनुध्यान कले तार विभक्ति कौन हो तार कारक कौन कहीपर कि तार प्रकृति प्रत्यय कौन हो माने गोटे मनकर शब्द जहाँ भी देला XYZ जहाँ भी शब्द देला से शब्द को तमें प्रकृति प्रत्यय रे विभाजन करिपार कि सेतिकी इम्पोर्टाट तो एठी कौन हम मु कौन कहली स्टार्टिंग रो आमे केबे पेसेज ऊपर को जीवानी
फास्ट ए सब जाक शिखिदबा ए वर्ड मीनिंग तो छाड़ पेसेज देखिले ही कहब आउ माने पेसेज न देखिले तो वर्ड मीनिंग आसबनी ये जो संधि कारक विभक्ति समास प्रकृति प्रत्यय ए जाक रहा से जाक आम केवल पंचतंत्र हितोपदेश बोल नुह दुनियार जी माने जो जिते बड़े जहाँ पेसेज मिलला जिते बड़े जहाँ पेसेज मिलला आम अभ्यास करवा आम कष्ट पेसेज जाक अभ्यास कले ही सहज पेसेज आमको इजी लगे तो आम कौन करवा ए पेसेज जाक अभ्यास माने पेसेज रु यही जिनस जाक अभ्यास करवा पेसेज को अभ्यास करवानी सब माइंड रख पेसेज रु यही जिनस जाक अभ्यास करवा तापर कौन करवा आम आसवा कौटिक ना पंचतंत्र हितोपदेश उपर पंचतंत्र हितोपदेश सरीगला यदि माने मु कहूँ एति माने एमती कले तमें साटिस्फाई ना समास पूरा डिटेल रे पढ़ो सेटा ही मुझे पढ़ेदेवी किसी असुविधा नहीं कौन तुमको कौन दरकार क्वेश्चन वाइज कौन कहले गोटे जिनस माने कि गोटे वर्ड जेमती देखिले को संधि कि को समास कि को कारक सेटा एमती चिन्हि परदियो बस सेतिकी हेले यथेष्ट। हाँ मु भी सही कथा ही कहूँ मु भी सही कथा ही कहूँ गोटे वर्ड देखिले सेटा को जमती आ नॉर्मली रे देख माने जिनसटा को निज लाइफ सह रिलेट कर एमती नुह कि समास केवल संस्कृत हुए ये जिनसटा जो मैंने कहते से होचन सब बड़ मूर्ख सत कथा समास केवल संस्कृत हुए बोली नुह समास इच एंड एवरीथिंग जोटी दीटा शब्द मिशिची सेठी समास अच्छी बुझीगला जोटी दीटा शब्द मिशिची सेठी समास अच्छी कौन अच्छी केमती अच्छी देखिए से सब मु डिटेल्स रे कहीदेवी बाकी चलो आगू है तो प्रकृति प्रत्यय भी सेमती किछि आमे प्रत्यय को जानीदेले प्रत्ययर रूप कौन होची से प्रत्यय लगिले रूपटा कौन होची एतिकी जदि आमे जानीदेले तो आमे प्रकृति को आराम से खोजी काढ़ एत डिफिकल्ट नुह प्रकृति प्रत्यय है तो एटा आमे केमती पढ़िया न केवलम अवघोष अपितु अवगमनम माने केवल घोषिबानी आमे कौन करिया ताको कौन करिया मने रखिबा माने बुझिबा अवगमनम माने कौन बुझिबा केमिति होची कौन बुझिबा है मु देख तुम भावुत कि सिलेबस रे गोटे घंटा नहीं जे नु हो किछि कहूची जदि हेले किछि गोटे मतलब अच्छी खाली रे मु कहूनी है तापर कौन ना रहिला लैंग्वेज आइटम माने कौन भाषागत विषय भाषा सॉरी आउ गोटे रहीगला बोधे से यूनिट रो हाँ आउ गोटे कौन रहिला ना पूर्व मेघरु गोटे श्लोक दब नचेत अभिज्ञान शाकुंतलू गोटे श्लोक दब देख यहाँ तुम इजी कौन हम पूर्व मेघरे जेहेतु एटा गोटे बाउंड्री कर देछि पूर्व मेघर जेतिकी श्लोक आवश्यक जेतिकी श्लोक एग्जाम दृष्टि आवश्यक सेतिकी को डिटेल्स रे पढ़िबा बाकी श्लोक भितर जो जाक इम्पोर्टाट अच्छे पढ़िबा सब श्लोक पढ़िबा किछि आवश्यक नाही आउ गोटे कथा रहिला कौन अभिज्ञान शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल भी पूरा फास्ट आरंभ करी 7टा जाक अंक देखिबा 7टा जाक अंकर स्टोरीटा को मन रखिबा से भितर जो जाक इम्पोर्टाट श्लोक आछि बुझीगला जो जाक इम्पोर्टाट श्लोक आछि से श्लोक जाक आमे कौन करवा मन रखिबा सबु जाक घोषिबा ये करवा दरकार नहीं तापर एठी तुमको प्लस पॉइंट कौन हम ए श्लोक भितर भी कौन पचारिबो कि रे हाँ श्लोक भितर भी ग्रामर पचारिबो 3टा अदर पचारिबो 2टा समास प्रकृति प्रत्यय संधि हाँ यही जाक ही पचारिबो तमे जदि श्लोक जाकू थरे ओनली वन्स बुझीच केवल श्लोकर अर्थटा कौन बुझीच मु एति ग्यारंटी देई कहूँ तमे मु जेति जो प्रोसेस रे जहाँ भी कहबी तमे आराम से गोटे श्लोक देखिले भी तार समास कौन तार ये कौन जानिदेव कौटी तमे करि परिबनी जेते बेले अनसीन श्लोक पढ़े देख एठी आउ गोटे कथा कौन एठी सिलेबस रे देइछि कौन ना गोटे गद्य भागरु गोटे पद्य भागरु गोटे दब बोली किंतु एग्जाम रे कौन करे गोटे 2 लाइनिया गोटे श्लोकटे पकाए से श्लोकटा ना एथिरु थिबो कोडरु ए पूर्व मेघरु ना थिबो ना अभिज्ञान शाकुंतलरू थिबो से श्लोकटा अलगा गोटे पकाए तमे केबे ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को देखि पारिबो गोटे श्लोकटे अलगा पकाए 2 लाइनिया श्लोकटे पकाए तेटू 3टा कि 4टा क्वेश्चन पचार देइथिबो ए वर्ष को श्लोक पढ़थिला के देखिछो
ହଁ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କୋଉ ମାନେ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରେ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ମେଘରେ ଅଛି? କ'ଣ ଶୁଣାଗଲାନି? ହଁ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ଯଦି ପକେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଆମେ ସିଏ ଏଇପାଳି ସିନା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ଦେଲା, ତମେ ଜାଣିଯାଇଛ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ଶ୍ଲୋକଟେ କ'ଣ। ଆର ବର୍ଷକୁ ମନେକର ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକକୁ ତମେ ଶୁଣିନ କି ଜାଣିନ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ସମାସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି କରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ସମାସ କେମିତି କରିବା, ସନ୍ଧି କେମିତି କରିବା, କାରକ ବିଭକ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବା, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ଜାଣିବା। ତ ଏତିକି ଫୋକସ୍ କଲେ ତମେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ବି କରିପାରିବ, ତମେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ବି କରିପାରିବ, ତମେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଆଉ କ'ଣ ପୂର୍ବ ମେଘରୁ ବି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ମେଘ ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଦେଇଦେଇଛି ନା ଏତିକି ତମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା ଆରାମସେ, ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ 5। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଏ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦେଇଛି ତ, ଏ ଧାତୁ ରୂପ ଦେଇଛି ତ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦେଲା ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ଘୋଷିବାନି, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁନିକ୍ ପାର୍ଟ କେଉଁଟା କେଉଁଟା। ୟୁନିକ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ରୁହେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ, ଗୋଟେ ରୁହେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ, ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ କହିଲ, ତମେ ଘୋଷିଛ ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଶବ୍ଦ ମାନେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ଯଦି ଘୋଷିଛ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀର ଏକବଚନ। ଏଇ କିଛି କିଛି ଜାଗାକୁ ଆମେ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବାକି ଟୋଟାଲ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପକୁ ଆମେ ଘୋଷିବୁ। ସେଇ ଯାକ ଶୁଣ, ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ଘୋଷିବା ପାଇଁ କେବଳ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ତିପ୍ତସ୍ ଝି ଲଗେଇକି ଘୋଷିବ ଯଦି ସେମିତି ବି ହେବ, ନାଇଁ ଯଦି ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା, କାମ ହେଲା ତମର। ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ଡିଫିକଲ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେକର ଯେମିତି ହନ୍ ଧାତୁଟା ରହିଲା, ସେଠି ରହିଲା ବହୁବଚନ, ଏଯାକ ସେଇ ଯାକ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ଜହି ହତମ ହତ ଅଛି, ଜହି ଶବ୍ଦଟା ଜହି ଧାତୁ ରୂପଟା କେମିତି ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା ସେଠି, ସେଇ ଯାକ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ତ ପଠତି ପଠତଃ ପଠନ୍ତି, ସେ ପଠତି କାହିଁକି ହେଲା କହିଲେ ସିଏ ପୁଣି ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ ପୁରା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାଇ। ତ ଯେତିକି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବା, ବାକି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ପାର୍ଟଟା ବିଶେଷ କରି ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିଲା। ବୁଝିହେଲା? ହବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ, ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ, ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ପୂରଣବାଚକ ଶବ୍ଦ, ନର୍ମାଲ, ହେଲା। ଖାଲି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ଯାକର ଜାଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଉଦାହରଣ ନାମ ଉପଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସଶ୍ଚ। ଏଇଠୁ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେତିକି ଉଦାହରଣ ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେତିକି ହିଁ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 6, ଏଇଟା ବି କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ 6 କ'ଣ ନା କଟ୍ ଅଫ୍, ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ। କେଉଁଟା କେଉଁଟା? ୟୁନିଟ୍ 4 ୟୁନିଟ୍ 6। ରିଆଲିଟି ହେଉଛି ଏହା, କାହିଁକିନା ୟୁନିଟ୍ 1 2 3 ତମେ ବି କରିବ, ତମ ସାଙ୍ଗ ବି କରିବ, ତମ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ବି କରିବ, ଏତିକି ଇଜି ଆସେ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ଯାକ ବି ମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲର ମନେକର ଟୋଟାଲରୁ ୟୁନିଟ୍ 1 2 3ରୁ ମନେକର ଦେଲା କେତେଟା 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ସେଥିରୁ ମିନିମମ୍ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ, 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ 1% ବି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବନି, ଏତିକି ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଏତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟରେ କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଫମ୍ପା ଆବାଜ, ହେଲା। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ମୋର ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର TGT ସିଲାବସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା, ଏଇ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା କଟ୍ ଅଫ୍
ପ୍ରାୟତଃ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ। ଏଠି କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କବିମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଦେଲା। ଏ ତ ଜାଣିଛ ଏଇ କବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା କବି ଆଉ ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କୃତି କ'ଣ, ଆଉ ସେ କୃତିର ବିଶେଷତା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଉ କ'ଣ କୃତିର ବିଶେଷ କୃତିର କ'ଣ ପାତ୍ର ପରିଚୟ ଯାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ କୃତିରେ ପାତ୍ର କିଏ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍କ କ'ଣ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ଯାକ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ବହୁତ ଡର। କ'ଣ କିରେ ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସହଜ ହେଉଛି ସୁକ୍ତି। ସୁକ୍ତି କେତେବେଳେ ସହଜ ଲାଗିବ? କେତେବେଳେ ସହଜ ଲାଗିବ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁଠିର ସୁକ୍ତି ତମେ ଘୋଷୁଛ ସେଇଟାକୁ ତମେ ବୁଝିଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁକ୍ତିଟା ତମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଆଉ ସୁକ୍ତିଟା ଦେଖ ଯେମିତିକି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକବାଣୀ ଯାକ ଅଛି, କ'ଣ ଗାଁ ଗନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ହେଉଛ, ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ଏଇ ଯାକ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ରୁହେ। ସୁକ୍ତି ଯାକ ମନେ ରଖିବା ସବୁଠୁ ସହଜ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଅଛି। ଯେମିତିକି କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସୁକ୍ତି ଆମକୁ କେମିତି ମନେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଟପିକ୍ଟାକୁ ଜାଣିଥିବା। ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର କ'ଣ କହିଲେ ନା ମାନୁଷିଷୁ କଥମ ନୁ ସ୍ୟାତ୍ ଅସ୍ୟ ରୂପସ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନ ପ୍ରଭା ତରଳମ୍ ଜ୍ୟୋତି ଉଦେତି ବସୁଧା ତଲାତ୍। ଏଇଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଯିଏ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ଜାଣିନି ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିବ, ସତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମନେକର, ସପୋଜ୍ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଇଏ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲା, ଏ ଏତେ ମାନେ ୟାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଏତେ ଅଛି କି ସେଠି ରାଜା ନିଜେ ନିଜେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନୁଷିଷୁ କଥମ ନୁ ସ୍ୟାତ୍ ଅସ୍ୟ ରୂପସ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ରୂପର ସମ୍ଭବ କେମିତି, କାହିଁକିନା ନପ୍ରଭା ତରଳମ୍ ଜ୍ୟୋତି ଉଦେତି ବସୁଧା ତଲାତ୍, ହେଲା କି ବିଜୁଳି କେବେ ବସୁଧା ତଳୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି, ଏମିତି କହିକି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ରୂପର ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯାକ ଆମକୁ ମନ କେତେବେଳେ ରହିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟପିକ୍ଟାକୁ ବୁଝିଥିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଆମର ଚକ୍ରାର ପଙ୍କ୍ତିରିବ ଗଚ୍ଛତି ଭାଗ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି। ଆରେ ଚକ୍ରାର ପଙ୍କ୍ତିରିବ ଗଚ୍ଛତି ଭାଗ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ତମେ ଜାଣିଲ କି ଚକ୍ରାର ପଙ୍କ୍ତିରିବ ଗଚ୍ଛତି ଭାଗ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ଏଇ ସୁକ୍ତିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା କେଉଁଠି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନବାସବ ଦତ୍ତମରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲ। ହଁ, ସ୍ୱପ୍ନବାସବ ଦତ୍ତମରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲ। କିନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମିନର, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଦେବି ଏଇ ସୁକ୍ତିଟା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ସୁକ୍ତିଟା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ସିନା ଜାଣିଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ କରିବ ସେତେବେଳେ? କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କହିଲେ ତୁମେ ଦେଖିଦେଲ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନବାସବ ଦତ୍ତମରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁକ୍ତିଟା କିଏ କହିଛି, କାହିଁକି କହିଛି, କେତେବେଳେ କହିଛି, କେମିତି ଜାଣିବ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହଁ ଶୁଣ, ହଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛ ତ ସେଇଟା କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସୁକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁକ୍ତି ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ନା ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ ମାନେ ଡିପ୍ରେ ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି କି ବିଷୟଟା ଏଇଆ କି ଏମିତି ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ମାନେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟର ଯେଉଁ ଡୋରିଟା ସିଧା ଚାଲେନି, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଗତିରେ ଚାଲେ, ଆଜି କାଲି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଜି ଏର ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ୱେରେ ଦେଖିବା, ମାନେ ସେଠି ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ନା ଏଇଟା କେଉଁ ଇଏରୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ବହିରୁ ଆସିଛି, ସେଇ ମାନେ ସେଇ ସୁକ୍ତିଟା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସୁକ୍ତିର ବିଶେଷତା କ'ଣ, ସେଇ ସୁକ୍ତିଟା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ କି ହଜାରଟା ସୁକ୍ତି ଜାଣିବା, କେବଳ ସୁକ୍ତି ଜାଣିବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିବା, ସୁକ୍ତି ଜାଣେ କିଛି ମନେ ରହିବନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଥିବ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁର ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଅଳ୍ପ ସୁକ୍ତି ଜାଣିବା, ବେଶୀ ନାହିଁ। ସୁକ୍ତି ସେ କେତେଟା ପଚାରିବ, ସୁକ୍ତି ପଚାରି କେତେଟା, 2ଟା କି 3ଟା, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ 5ଟା ପଚାରିପାରେ। 5ଟା ପଚାରିବ ତ
तो 100टा सुक्ति 50टा सुक्ति पढ़िथिबो इम्पोर्टाट सुक्ति से पचारिबन से भितर ही पचारिबो। आ एतिकी जान जड़े एग्जामिनर कौन करे सब बेले माने एमती किसी कन्फ्यूज वाला दिएनी सुक्ति जो जगह कि पिलार माइंड को बेसी डाइवर्ट कर नॉर्मल ऊपर जोटा फेमस सुक्ति से जाक ही देव फेमस सुक्ति को सी छाड़ी माने भितर सुक्ति अरे नॉर्मल गोटे कथा तमें निजे रियलाइज कर तमें गोटे होच एग्जामिनर तमें दौच मनकर अभिज्ञान शाकुंतलर प्रश्न तमें अभिज्ञान शाकुंतलर प्रश्न जितेबाला दब तुम पाखे अभिज्ञान शाकुंतल लिमिट रहा कि तुम 2टा कि 3टा क्वेश्चन दे पार कि गोटे कि 2टा क्वेश्चन दे पार सेतेबेले तुम कौन कर ना तुम अभिज्ञान शाकुंतल दुष्यंत और शकुंतलांगर प्रश्न पचार ना जो थिला मातली जो थिला विदूषक एजाकर प्रश्न पचार ओबियसली जे इम्पोर्टाट क्यारेक्टर जोटा फेमस जोटा लोकादृत से जाकर ही प्रश्न पचार आ किछि जगार आम अनुमान भूल हो जाए सेटा माने 95% आधार चले 5% सेमती रुहे तो से जाक आम सुक्ति जाक जो जाक भी पढ़ा टोटाल पूरा टॉपिक बेसिस रे पढ़ा से सुक्तिटा किए कहते केतेबेले कहते कौन पाई कहते ठीक अच्छी जेहेतु पौराणिक आख्यान बा किछि किछि बही रे माने कौन जमती कि विभिन्न अथरंग मतरे किछि किछि जगार सुक्तिर मतलबटा माने किए कौन सी जगार कही था सेटा टिके परिवर्तन हो जाए परिवर्तन हेले भी सेटा आम माइंड रे जमती रहिबो ठीक अच्छी सुक्ति एमती कले बुझी हम तो ना घोषिब जदि को सुक्ति सब पठेदेवी घोषुव हाँ एमती कले कौन सुक्तिर सब ए टू जेड मन रहिबो आ जदि घोषिब जदि हेले सुक्ति भी पठाई जीव घोषिब जदि घोषिब तापरे ए 6टा यूनिट पाखापाखि सिलेबस अकॉर्डिंग रे अच्छी तापरे कौन ना यूनिट 7 माने आम नोट रो यूनिट 7 एसएसबी टीजीटी वाला कि ओडिशा गवर्नमेंट डिक्लेयर करनी यूनिट 7 रे आमे कौन पढ़ा ना आवश्यकीय विशेष बिंदु नाम अध्ययनम माने एमती किछि बिंदु रही जाए जो जाक आमको अत्यावश्यक रही थाए किंतु से जाक कौन आम माने लोक माने कौन अध्ययन भीतर को आसी न थाए कि कौन सी कारणवशत गोटे पेज मनक छाड़ी आगू पढ़चे गोटे टॉपिक मनक छाड़ी देचे से जाक केतेबेले पढ़ा ना लास्ट को आ से जाक विशेष करी बहिरू पढ़ा मु एतिकी कहूची तुम्हें कंटिन्यू क्लास रख है कंटिन्यू क्लास खाली कर बाकी मार्क ये बुझा कथा से जाक मो ऊपर छाड़ दियो तुम्हें कंटिन्यू क्लास कर बुझीगला कंटिन्यू क्लास कर आउ गोटे कथा आमर जो यूनिटा भी सरीज से यूनिट अकॉर्डिंग आम गोटे गोटे मॉक टेस्ट करिया आ सब बेले जो कथा कहे तुम टार्गेट केते हवा दरकार टीजीटी रे किए केते रखिबा चाहछ को जण जण को किछि नै 150 अन्य माने साइलेंट बसनी भाई किछि होबनी साइलेंट बसले किछि होबनी सत्य कथा कहूछि हाँ ठीक अच्छे टीजीटी रो सब बेले कौन ना निज टार्गेट सब बेले 150 रु 150 कौन आसीबो कौन नहीं सेटा पर कथा एग्जाम पूर्वर निजर प्रिपेरेसन अनुसार स्ट्राटेजी बनइबो आ मु माने 3टा पार्ट छाड़ देइथिबी मु कहबी कि नाइ 150टा जगह मारिक आसी सेमती नुह तुमर प्रिपेरेसन अनुसार तुम स्ट्राटेजी बनइबो एग्जाम रो 2-3 दिन पूर्वर आ एबेटू जदि भाबियो कि नाइ मु ए यूनिट पढ़िबी ए यूनिट पढ़िबिनी ए यूनिटा इजी अच्छी पढ़देवी ए यूनिटा पढ़िबिनी ना ए कवि परिचय पढ़देवी सुक्ति छाड़देवी एमती जदि भाव तो से सुक्ति छाड़ी 20टा जाक सुक्ति आसो आखि बंद कर बसो सेमती ना किछि पार्ट को छाड़बार ना आम प्रिपेरेसन करछे आम एग्जाम दौने प्रिपेरेसन करछे प्रिपेरेसन रे ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करवा देन एग्जाम रे से कोठरू देला सेटा ता ऊपर डिपेंड करे बुझीगला तो टार्गेट समस्त कौन रहिबो ना 150 रु 150 यही जदि गोल नहीं कि तुमर जदि पढ़िबार अच्छी तो कंटिन्यू क्लास रख पढ़िब खुशी रे पढ़ एक्टिव है कि पढ़ जिते बड़े जहाँ डाउट अच्छी एमती भी तुमको ये कहगला कि तुमको एतिकी भी फैसिलिटी दूची जदि कहार किछि माने ये जो पढ़ा रिलेटेड हो किंबा पढ़िला परे हो किंबा पढ़ियार 10 दिन पर हो
जदि किसी डाउट हुए कौन ये आज जाए भी मत जो मैंने भी पर्सनाल भी मेसेज कर पचार भाई यहाँ कौन है बुझीगलानी समस्त को रिप्लाई मिली जो मैंने पचारच से मैंने भलरे जानी ओटीईटी भी पिला पचार ओटीईटी भी रिप्लाई मिली तो एमती भावनी रिप्लाई मिलनी हाँ हुए तो टिके लेट हो पारे कार्य व्यस्तता किंतु समस्त को सब प्रश्नर उत्तर दिज्व किंतु प्रश्नटा अबांतर न हवा दरकार भाई ए सिलेबस रे माने ए सिलेबस रो ना कहीं एमती है से बहीटा ओडिया रे कहीं लिखाला से अभांतर प्रश्न नहीं जोड़ा आवश्यक प्रश्न जदि कर कि ना तुम उत्तर मिल समस्त को एबेठू ऑल द बेस्ट ठीक अच्छे तो प्रिपेरेसन रो सब बेले टार्गेट रख 150 ରୁ 150 है एतिकी सिलेबस अकॉर्डिंग एतिकी तुमको फोकस करदेले हो बाकी रहा आ गोटे पार्टा रहा कौन आमर सीडीपी पार्ट रो सिलेबस आउ ये जिते सीडीपी पार्टा पुणी मूलर स्टार्ट करवा से मुझे कहीदेवी संस्कृत पार्टा टिके देखला सीडीपी पार्टा बुझिकी स्टार्ट करवा ठीक अच्छे संस्कृत पार्ट किछि दिन गड़ी जाऊ तो आमर माने एक्टिवनेस केते रोची बुझी होची कि नहीं कौन से सबू माने मते भी पुणी फीडबैक दरकार ना आ तुम मैंने बुझीपारच कि नहीं मत भी फीडबैक दरकार तो से सबू को अवलोकन कला परे आमर संस्कृत पार्टा केते दिन चलो टीजीटी सीडीपी पार्टा केते दिन चलो टोटाल कॉम्बिनेशन रे केते दिन चलो केते थर आम रिविजन करि परिबा क्वेश्चन आंसर केमती प्रैक्टिस करवा से सब को डिटेल्स रे बुझिबा हाँ आउ गोटे कथा कि क्वेश्चन आंसर आम केमती प्रैक्टिस करवा ना आमर जहाँ भी रुहे कौन जहाँ भी टॉपिक रुहे गोटे टॉपिक सरीला माने यूनिट 1 रु यूनिट 6 अच्छी तो यूनिट 7 माने आमे जो अकॉर्डिंग चलचे यूनिट 7 जाए अच्छी तो से अकॉर्डिंग यूनिट 1 सरला यूनिट 1 रु थरे नुह तीन थर मॉक टेस्ट करवा 3 थर जाक यूनिक क्वेश्चन रहिबो किछि तमर अवगमन पूर्वक रहिबो किछि तमर डायरेक्ट क्वेश्चन रहिबो सबु जाको पढ़ी की अटेंड करिवो जदि तुम कह ना एका संगे आम 100टा क्वेश्चन करूँ 25-25टा क्वेश्चन 4 थर करवा किंतु बोर न होइकी अटेंड करिवो कहीं एमती हुए ना स्वाभाविक कथा आम कि जमार देखी न एका संगे 100टा क्वेश्चन देखा हे किए कर दुदा दुदा जहाँ से मारदे कि सबमिट मारदियो तापर देखिए एमती भी हुए नॉर्मल साइकोलॉजी मोर भी होता तुम मानकर भी सेमती भावना आसो तो से भावना जदि आसुची 25-25टा क्वेश्चन 4 थर करवा पछे परफेक्टली आंसर हवा दरकार आंसर रे जमती आम एग्जाम रे फोकस कले 150 ରୁ 150 एठी भी फुल मार्क सब बेले आनिबा ट्राई करिवो जहाँ आम पढ़ा से भितर ही आसो एतिकी माने ग्यारंटी सह जीवा बाकी जदि कौन सी जगार जदि मो द्वारा किसी पॉइंट को माने मिस हो जाए सेठी तुम माने मध्य निजर मत को उपस्थापन करिकी तुम निजर माने सेठी आमे केमती बेटर करिपारिया सेटा भी तुम कहिपार समस्त को फ्रीडम दिगला बुझीगला यूनिट वाइज मॉक टेस्ट करवा ना टोटाल सरला 100 मार्किया मॉक टेस्ट करवा कौन चाहूँ हाँ किंतु एटी गोटे माने ट्विस्ट गोटे रहिबो ट्विस्ट कौन सुन सपोज मॉक टेस्ट आमर देख मॉक टेस्ट प्लानिंगटा कौन सपोज ए यूनिट सरीगला है यूनिट 1 रो मॉक टेस्ट कले ठीक अच्छे जेते बेले यूनिट 2 पढ़ा सरीबो यूनिट 2 पढ़ा सरीबो सेते बेले कौन हम केवल यूनिट 2 रो परीक्षा होब नहीं बुझीगला केवल यूनिट 2 रो परीक्षा हम नहीं सेठी कौन हम बोथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रो परीक्षा हम से क्वेश्चन टिके बढ़ी जीवो ही सेठी जेते बेले तुम 20टा क्वेश्चन देखुला एठी तुम 40टा क्वेश्चन देखियो किंबा 50टा क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन सेम रहिबोनी क्वेश्चन चेंज हो बुझीगला एमिति करवा ना खाली यूनिट 1 सरला यूनिट 1 रो सार दवा तापर यूनिट 2 करवा ना यूनिट 3 करवा केमति करवा ठीक अछि एमिति तुमको कौन ठीक लगुची भाई एटा करो ठीक अछि शुण मत 9 तारीख मीन्स कौ दिन गुरुवार ठारू रेगुलर क्लास चलो यही टाइमटा जो 8टा ରୁ 9टा टाइमटा समस्त सुइटेबल होची ना मॉर्निंग रे करवा ना कौन तुम माने जहाँ कहबो भाई एई टाइम सुटेबल अछि एई टाइम